Kecilan nggak itu? Kecilan nggak? Itunya, mejanya. Cukup. Nggak bisa miring. Iya, mantap ini. Hah? Saya miring. Kalau saya ternyata kitab deh. Biar sekian ayat ya. Ternyata kitab. Aduh, biasa ngalir apa ya mah? Apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى روحي كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا محمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين مؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا
علي يا كبير يا عليم يا يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا آل أبي علوي أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد
الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح وأحيائهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا كن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن حيث كنا. يا عالم سر منا
ستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة يا الله بها يا الله بها خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا مولانا يا مجيب لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب حاجاتنا قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قول يا رب. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روحي السيد أحمد الهاشمي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة يد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وعلى تلاميذنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allahu ya Karim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin. Wis metu isun saking pernikahan. Walam akhruj min sifahin, lan ora metu isun saking perzinahan. Min ladun Adama, saking sandinge Nabi Adam, ila an waladani, maring yentah ngalahirkeun ing isun, abi sopo bapa isun, wa ummi lan ibu isun. Walam yusibni, lan orang nani ing isun, min sifahil jahiliyati, saking perzinahane bangsa jahiliyah, syai'un opo sawiji-wiji. Rawahu wis ngariwayataken ing iya al hadis At-Tabrani sopo al Imam At-Tabrani an Aliyin saking Ali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada. Si kasepak ya. Yang telah mengumpulkan kita di Majlis Ilmu Al-Hashimi yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini ada dalam keikhlasan. Amin. Bukan karena sesuatu hal apapun, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini murni hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kesentosaan untuk kita semuanya, wabil khusus untuk sahibul majlis, sahibul bait, Bapak Ibnu Ulwan sekeluarga. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, kesentosaan, kelancaran, dan juga keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini di nomor hadis ke-560. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin min ladun Adama ila an waladani abi wa ummi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah keluar. Maksudnya adalah aku terlahir. Min nikahin, daripada pernikahan.
Walam akhruj min sifahin, dan aku bukan terlahir daripada perzinahan. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Rasul menegaskan ya kepada kita bahwa beliau itu silsilahnya dari semenjak Nabi Adam sampai beliau dilahirkan oleh ayahanda dan ibundanya, itu silsilahnya jelas dan dalam pernikahan yang sah. Ya, bukan hasil perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita sebagai manusia itu tentu dibedakan dengan makhluk yang lainnya. Bahkan makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Gitu ya. Kalau malaikat terus-terusan berbuat ketaatan, wajar. Karena malaikat mah teu dipasihan nafsu. Bahkan malaikat mah teu ngamam kolak. Molen sarua molen. Waduh, kebesekan we tuh ngamamnya. Kebesekan we tuh. Dan bakal Jadi malaikat mah teu ngamam nanaon awasnya. Makanya dina Aqidatul Awam disebutkan la akla la syurba wala nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Coba. Malaikat mah wajar taat ke Allah. Teu dahar teu nginum teu sare, dan juga memang tidak ada nafsunya. Enggak ada syahwat. Tapi kalau manusia, nah urang mah dibere akal ongkoh gitu, dibere nafsu ongkoh. Makanya kalau manusia yang bisa mengalahkan syahwatnya, berbuat taat kepada Allah, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Ya. Kemudian kalau orang yang terkalahkan oleh hawa nafsu dan syahwatnya, dia akan lebih hina daripada hewan. Kunaon sebabna? Karena hewan mah wajar teu make calana. Kebo teu make calana wajar. Sebab dia tidak berakal, hanya memiliki syahwat. Lamun emberek reproduksi, moal culak cileuk langsung we gitu. Itu. Ai jalmi mah kiraku rek langsung cengklak bae gitu nya. Bahaya. Nah, makanya ada perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Walaqad karramna bani Adamah. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, maka dalam reproduksi untuk keberlangsungan umat manusia itu ada cara tersendiri ya, yang dibenarkan, yang diakui oleh syariat, yaitu adalah dengan cara pernikahan. Nah, kalau kita ingin melanjutkan keberlangsungan umat manusia, nah caranya dengan menikah, gitu ya. Maka anak yang terlahir pun anak yang jelas nasabnya. Bina jelas sekurang mah. Lamun punten, lamun hasil tina anu teu pararuguh, tina nu kitu, pan teu aya binan. Karena saha coba bina? Karena setan. Bin syaiton, naudzubillahi min dzalik. Itu ya. Nah, makanya awas ya. Hati-hati, apalagi sekarang zaman sudah mendekati apa? Hari kiamat lah. Bisa dikatakan seperti itu mungkin ya. Sebab ayeuna rupi-rupi kamaksiatan tos tararimbul, tos mararuncul. Kemaksiatan yang dulu di zaman nabi-nabi terdahulu, sekarang sudah ada semuanya. Ya, di akhir zaman ini kita. Gitu ya. Terutama kita lihat, nah, pergaulan sekarang. Gitu ya. Bagaimana kita
membimbing anak cucu kita untuk terjaga dari pergaulan bebas. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau sekarang kan kadang-kadang anak zina itu dinormalisasi curang banyak. Dianggap sesuatu yang normal. Baheula mah beugeuh pisan. Masya Allah. Ayeuna mah ditimang-timang ku indungna ku bapana. A'udzubillahi min dzalik. Awas ya. Hati-hati. Lamun geus teu kuat, wayahna kawin. Itu ya. Gitu. Bahkan punten. Aja kadinya bae cenah ieu. Bahkan hapunten aya hiji keterangan sagoreng-goreng na mait anu jomblo cenah ge. Anu henteu kawin. Punten carita pun guru kapungkur saat ngaji Fathul Qorib beliau cerita ada seorang habib berangna istrina pupus, meninggal istrinya. Eta begitu beres di pulasara dikuburkan, langsung menyuruh anaknya untuk mencarikan pengganti ibunya. Nak, teangan jeung abah calon. Itu anak lagi atuh orang pintar ya, untuk wih cenah burum keneh tanah ibu cenah teh. Siapa langsung diteangan. Nah, malam harinya langsung menikah. Kenapa alasannya? Saya tidak mau melewat satu malam dalam keadaan saya tidak memiliki istri. Oh, berarti ada keistimewaan khusus untuk orang yang memiliki pasangan. Tentunya. Lamun nu hiji mah geus hiji bae nya, ulah hayang nambah gitu. Lamun anu atos, wayahna ulah nambah lah. Bisa itu keawakan gitu ya. Nah gitu ya. Nah, makanya awas ya. Pernikahan itu adalah salah satu cara untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena cuma dua. Yang pertama dengan pernikahan, yang kedua yaitu adalah hamba sahaya. Nah, kalau dulu kan beli hamba sahaya perempuan itu halal untuk digauli. Gitu. Cuman nanti kalau ketika digauli sampai hamil, nah itu status hamba sahayanya berubah menjadi ummul walad. Nanti ketika dia hamil dan lahir anak, nah itu ketika sayyidnya meninggal, maka spontan si ibunya merdeka. Gitu. Nah, gitu ya. Makanya awas ya. Lamun bisi anak urang geus naon tual toel bae kana awewe usia sudah mencukupi, nah dititah usaha tos bisa kawinkeun tos. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti beliau itu menikah di usia 17 tahun. Coba Syekh Ramadan Al-Buti yang dijuluki Ghazali era modern itu beliau menikah di usia 17 tahun. Itu. Nah, kemudian banyaklah para ulama yang memilih menikah di usia muda. Karena memang melihat kondisi zaman yang sudah berbeda. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Komo kanjeng Nabi mahnya dugi kamaotna istrina aya salapan. Coba. Ketika beliau meninggal, istrinya itu ada 9. Masya Allah. Orang mah ulahnya offset nama. Kalau kita itu maksimal 4. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah. Gitu ya, maksimal sudah 4. Gitu. Bahkan cucu beliau Sayyiduna Hasan itu istrinya 200. Jadi nikah cerai sampai aya 200 istri nah. Gitu. Masya Allah ya, ngalap berkah. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, saya itu keluar daripada pernikahan
bukan keluar daripada perzinahan. Nauzubillah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Air mani yang keluar daripada perzinahan itu goer muhtaram. Tidak ada harganya seorang. Makanya henteu nyambung bina. Sanajan punten Habib misalkan. Punten, Habib kan jalminya. Ada Habib misalkan Sayyid berzina. Apakah anaknya jadi gelarna Habib gitu? Enggak. Putus sudah. Langsung putus. Auzubillahi min dzalik, ya. Kemudian ila an waladani abi wa ummi, sampai ibuku dan bapakku melahirkanku. Pokok nama walam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un, dan tidak mengenai kepadaku daripada perzinahan zaman jahiliyah sedikit pun. Jadi silsilah Kanjeng Nabi itu semuanya suci dan bersih. Sama sekali tidak ada kotoran perzinahan. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati ya dengan zina ya. Bahasa dina Quran ge wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Nah, sekarang media-media untuk dekat dengan zina itu banyak. Itu ya, sangat banyak sekali. Terutama pemuda-pemudi ya, yang jiwanya masih labil. Was, anak kurang komo awewe, mawa beuteng awe mah. Amun lalaki onaman ya, tapi lalaki ge ulah. Lalaki ge ulah tapi lalaki ge ulah. Ngan awewe leuwih ulah gitu. Sebab ya Allah ya, kalau sudah memang cukup usianya, mending dikawinkeun. Cari oleh kita pasangan yang bagus, ya, yang benar agamanya, nikahkan sudah, gitu ya, supaya kita sudah lepas tanggung jawab, gitu. Eta paling gak resepsi segala macam. Padahal ya pernikahan itu sebetulnya mudah. Yang membuat sulit adalah adat istiadat dan gengsi. Adat istiadat dan gengsi. Itu. Padahal kalau kita hanya berniat untuk menghalalkan saja, gampang. Cukup ayah bapana wali, gitu ya. Saksi 2 orang, mas kawin 300.000, gitu ya. Sudah langsung kawinkan. Awewena ayah, lalakina ayah. Nikahkan sudah langsung. Kalau kita mau gampang sebetulnya, nggak ada yang susah. Bahkan dalam hadis disebutkan aulim walau bisyatin. Walimahlah kamu walaupun hanya dengan 1 ekor kambing. Coba. Langsung beli embe pencit bacakan langsung. Nah sekarang kan kita ingin gengsi lah kadang-kadang. Karunya cenah anak ieu gitu. Kadang-kadang kuranglah hayang biasa baik. Wah, besan hayang gede-gedean. Nah, ya udah, ya kita mengikuti zaman saya sudah. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Kemudian juga kalau bisa kemaksiatannya diminimalisir. Ulah sampai aya dangdutan. Ini kan dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah. Bahkan sesuatu hal yang mesti. Wah, kurang rame lamun teu nyewa dangdut. Akhirnya di daerah Rokoy kebelah itu tanya gitu. Eta lah sok masang panggung dangdutan coba awewe. Nauzubillah. Gitu ya. Padahal kita ingin awal pernikahan anak kita itu sesuai dengan syariat. Bagus gitu. Sehingga nanti kesananya rumah tangganya pun akan bagus. Lamun misalkan awalna ku maksiat, ya, banyak hal-hal yang melanggar hukum Allah, khawatir dicabut keberkahan. Sehingga nanti kesananya rumah tangganya banyak permasalahan tuh. Nah, makanya awas ya. Ya urang ngabersihkeun totalkan hararese, ya minimalnya kita minimalkan gitu.
gitu ya, ulah sampai aya dangdutan segala macam ya, mungkin sholawatan gitunya. Lamun Quran meureun kumaha Quran mah nya, asa kadang-kadang lamun keur urang ngarorobrol gitunya maca Quran asa kumaha gitu. Kan suka ada kan ya, Quran mah dibaca, bahkan suka ada yang pakai qori langsung. Nya qori mah maca Quran gitu. Sedangkan urang mah aya nu ngaroko, aya nu dahar, sedangkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan kita nage istima'. Kita dengarkan dengan baik, kita resapi tuh. Sedangkan ieu mah qori ngahatamkeun Quran. Aya nu ngaroko, aya nu ngobrol, aya nu tual-tuel jeung bikang lain mahram. Makanya kita udah, kalau Quran mungkin kita agak sedikit berat lah. Gitu. Nah gitu ya. Nah makanya kalau yang suka ngaji, nah semestinya mencontohkan kepada masyarakat. Ini nih hasil saya ngaji nih. Gitu. Pancena imah kieu, cek guru abdi ge kieu, cek kiai kieu. Oh gitu. Kadang-kadang orang awam nggak tahu. Dia sangka ini sesuatu yang boleh-boleh saja gitu. Padahal ternyata itu melanggar syariat. Lamun cenah anu tukang ngajina dilabrak bae, komo anu tilok ngaji gitu. Nah makanya harusnya yang suka ngaji itu mencontohkan kepada masyarakat. Nah, masalah kita kasih tahu gitu. Karena besan orang, kok ini gini, nggak apa-apa. Ini yang sesuai dengan syariat. Nah gitu. Nah, ulah marahan banyak. Ulah apa saya gitu. Nah, gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Iya. Emang kalau di sebagian negara Arab, nah itu resepsi itu dipisah. Jadi laki-laki semua resepsi. Jadi isinya semua laki-laki. Terserah rek japin, rek joget, rek kumaha terserah. Gitu kan? Karena laki-laki semua. Biasanya pakai zafin gitu. Joget Arab. Aya nu gitunya. Alhamdulillah. Nah, berarti dia mengadopsi apa yang diambil mungkin dari ajaran Rasul atau yang dilihat di Jazirah Arab. Nah, disekat gitu ya. Kalau ini enggak, jadi pisah jauh gitu. Yang laki-laki di mana gitu. Yang perempuan sudah gitu. Nah, memang kalau kita berbuat seperti itu mungkin agak sedikit susah, sulit gitu. Nah, mungkin kita mah ya tadi minimalkan saja mungkin. Ulah sampai dangdutan teuing gitu, ulah sampai cacampuran teuing gitu nya. Masya Allah. Kalau ada perempuan yang tidak menikah sampai dia meninggal, maka dia disebut syahid itu. Disebut syahid. Mungkin kita belum pernah menemukan keterangan tersebut. Gitu ya. Jadi ada juga hadis yang menyebutkan seburuk-buruknya orang yang meninggal itu yang tidak memiliki pasangan. Memang kadang-kadang ada perempuan yang merasa kalau dia itu menikah lagi, anak-anaknya akan terlantarkan. Karena dia sibuk khidmat kepada suaminya. Ada yang memilih seperti itu. Hayo ngurusan anak baik. Itu. Anaknya 5 misalkan. Urusan anak baik gitu tah. Sampai barisa ngaji, sampai mararaju gitu. Ada yang memilih seperti itu. Nah gitu ya. Dan memang kita juga tidak bisa menyalahkan. Kadang-kadang kita melihat fakta yang terjadi di lapangan gitu ya. Ketika seorang perempuan menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kadang-kadang anak yang dari suami pertama itu tidak terurus gitu. Teka urus, sibuk ngurusan salaki baik gitu. Itu mungkin kita melihat kepada yang maslahat yang mana kira-kira. Nah, gitu paling ya. Kalau ada misalnya perempuan, mungkin belum jodohnya aja gitu. Akhirnya sampai dia meninggal itu, ketika dia bersabar dengan dia nggak dapat jodohnya, itu menjadi kebaikan buat dia. Kebaikan untuk dia. Yang penting dia iffah, menjaga diri. Gitu ya. Yang penting dia menjaga diri. Jadi mungkin Allah takdirkan dia susah untuk dapat jodoh ya dengan alasan-alasan tertentu. Yang penting dia menjauhi hal-hal yang bisa mendekatkan kepada perzinahan.
Itu kebagian untuk dia gitu. Nah gitu ya. Masya Allah ya. Kemudian kharaja rajulun mimman kana qablakum fi hullatin. Kharaja wismetu. Rajulun sopo wong lanang mimman kana qablakum saking wong kang ana iya siman iku tetep ing dalem sadurunge sira kabeh. Fi hullatin ing dalem baju perhiasan lahu kadue iya si wong. Yakhtalu fiha kumuluhur iya si rajulun fiha ing dalam iya hullah ing dalam iya hullah fa amarallahu maka marentahaken sapa Allah taala al arda ing bumi fa akhadzathu mangka ngalap iya al ard hu ing iya si rajulun fa huwa mangka utawi iya rajulun Yatajaljalu iku kukulupukan ya si wong fiha ing dalam iya al ardo ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Wa Tirmidzi an Amr ibn al-As wis ngariwayataken ing iya al hadis sopo al Imam At-Tirmidzi saking Amr ibn al-As. Insyaallah. Kemudian hadis yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki mimman kana qablakum daripada orang yang ada sebelum kalian, artinya umat terdahulu. Laki-laki atau seseorang yang termasuk umat terdahulu. Dia keluar dari rumahnya fi hullatin dengan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang gagah, yang mewah, mahal. Ya, lamu orang pan make paling baju harga 70.000 paling ge. 80.000, ieu mah hargana 5 juta bajuna. Masya Allah. Sarung BHS nah. Urang mah paling sarung mangga 2 teh naon eta ngaranna. Gitu, sapir. Nah, ini orang ini keluar dari rumahnya memakai pakaian yang indah, yang bagus, yang gagah. Cuman yakhtalu fiha, dalam hatinya ada perasaan sombong. Dalam hatinya ada perasaan bangga diri. Wah, aing panggagahna ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana? Fa'amarallahu ta'ala al-ardo, maka Allah perintahkan bumi, fa'akhazathu, maka bumi menelan dia, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka laki-laki tersebut naon kukulupukan curang namanya, terus dia bergerak di dalam perut bumi sampaikan hari kiamat. Coba kapanasan disiksa di dalam perut bumi. Nah, kalau yang diceritakan di hadis yang lain ini Qorun ya, kejadian Qorun. Qorun eta awalnya miskin, kemudian jadi kaya raya. Lamun keluar make pakaian bagus, diabringkeun ku pembantu-pembantu. Nah, disebut teh, lamun awewe teh
dayang-dayang ya. Ya bringkeun ku pembantu-pembantu nak dayang-dayang nak gagah teh. Masya Allah. Pokoknya mah hebat be. Ngan dina hatena teh ada merasa dia ini yang paling gagah, yang paling hebat, yang lain tidak ada nilainya. Rendah, hina. Masya Allah. Eta langsung ku Allah diparentahkeun bumi untuk menelan Korun beserta harta-hartanya. Peak kabeh pokoknya mah. Ya. Harta Korun dan juga semuanya habis semua ditelan bumi. Dan dia terus kesakitan, disiksa di dalam perut bumi sampai hari kiamat. Awas hati-hati. Sampai-sampai lamun aya emas di jero tanah disebutna naon? Harta karun disebut. Padahal sanes karun ya, Korun. Korun itu orang kaya raya yang sombong. Itu. Orang kaya raya tapi dia sombong. Kalau Fir'aun dia mah punya jabatan yang tinggi. Itu sampai ngaku pangeran mah. Aku Tuhan. Itu ya. Makanya kalau jadi orang kaya tetap harus terus rendah hati. Gunakan harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh kekayaan. Nah, di sini memang secara umum, nah kalau kita memakai pakaian, gunakan pakaian sesuai dengan martabat kita lah. Atau sesuai dengan orang-orang biasa yang ada di daerah kita. Gitu. Sehingga luhur teuing henteu bisi kaasup karena sombong. Gitu ya. Kemudian goreng teuing henteu bisi ke disangkana naon misalkan ya, dihinakeun jangan. Sedang-sedang saja. Jadi tawadu itu kita menggunakan pakaian yang biasa gitu cik urang. Dengan apa? Dengan derajat kita, martabat kita sesuai lah. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan usahakan kalau kita misalkan membeli pakaian yang bagus, membeli pakaian yang indah gitu ya, kita pakai jangan sampai ada unsur kesombongan. Gitu ya. Tetap kita merasa ini rezeki dari Allah gitu. Bahkan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau itu mufti Asy-Syafi'iyah di Mekkah Al-Mukarramah. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau itu termasuk gurunya daripada As-Sayyid Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin Hasyiyah Fathil Mu'in. Masya Allah, ulama besar. Banyak ulama-ulama yang berguru kepada beliau. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, beliau itu pernah satu hari di hari raya, beliau itu setelah beres sholat id, pulang, mengganti bajunya dengan pakaian yang biasa. Pakaian yang biasa dipakai sehari-hari. Kamu orang pan lebaran, bagus, samping lagi anyar, merek lagi nempel keneh coba, dan kaburu di alaan, pohon misalkannya, kaburu di alaan, ayah gitunya, kemudian mahal mapannya, itu di alaan kadang-kadang. Nah, pokoknya mah kalau kita kan, masya Allah, bagus pakaiannya. Nah, beliau di hari raya memakai pakaian yang biasa. Nah, kemudian salah seorang murid beliau gitu ya, atau jamaah beliau bertanya, "Ya Syekh," katanya, "kenapa kok engkau di hari lebaran ini memakai pakaian biasa? Untuk memakai pakaian anu bagus, anu gagah gitu, kan ulama anjeun mah pakai nu bagus nu gagah." Nah, kata beliau, "Saya sengaja di lebaran ini memakai pakaian yang biasa demi menjaga hatinya orang-orang fakir yang tidak kebeli baju baru." Coba. Itu alasan beliau. Saya menjaga
hatinya orang-orang fakir, orang-orang miskin yang nggak kebeli baju baru di hari Lebaran. Gitu. Lamun urang make baju gagah pan, molohok benu fakir banyak. Masya Allah, eta mah ulama ieu nya. Kabeli baju gagah, urang mah baju-baju urut ieu lah dikumbah deui. Nah, itulah alasan beliau kenapa beliau memakai pakaian yang lusuh, yang biasa. Bahkan kita temukan masyayikh di Hadramut, di Tarim, itu dalam berpakaian pakaian yang biasa. Padahal beliau-beliau itu mufti, ya orang-orang besar lah. Bahkan gurunya para ulama, bukan gurunya santri, bukan. Gurunya para ulama, doktor-doktor yang hebat-hebat. Tapi lamun pakai baju, paling pakai baju koko, atau gamis, pakai sorban, begitulah. Atau pakai koko, pakai samping, pakai jubah. Pakai imamah pun untuk imamah nu sagede ban pusoh henteu. Biasa we gitu asal ngagulung gitu tah. Karena kebiasaan di sana seperti itu pakai imamah. Gitu. Kadang-kadang ieu lagi muka kieu tah. Kaosna katingali. Bahkan kita menemukan ulama-ulama besar ya, eta ngajar ngaji gitu. Dihareup imah di dinya. Diuk dihareup imah dihandap dina semen. Ya, yang satu biasa baca kitab beliau kieu bae. Kupingkeun. Ulama besar itu. Al-Allamah, An-Nahwi segala macam bau di Yaman Utara. Nah, inilah kesederhanaan daripada para ulama. Nah, makanya ada ulama yang memilih jalur sederhana. Ada juga ulama yang kelihatan mewah, hebat. Semuanya tidak masalah. Yang terpenting dalam hatinya bagus. Anu sederhana ulah yang disebut tawadu, ulah yang disebut zuhud, anu make gagah ulah sombong. Gitu paling ge. Jadi kita mah kalau melihat ulama, oh eta mah ulama sombong, ceuk saha? Mungkin beliau sengaja memakai pakaian yang bagus, yang hebat supaya masyarakat mau bertanya. Gitu. Sebab pernah kejadian ada seorang ulama keur tawaf gitu. Pakai pakaian biasa. Kemudian ada salah seorang orang yang haji atau yang umroh gitu yang sedang tawaf, dia berbuat sesuatu yang salah. Dikasih tahu, begitu diberi nyaho kalah ngalawan coba. Terus masing-masing baik cek urang mah gitu tah. Mikir manehna kunaon sebenarnya urang ieu. Kok bisa gitu kita ngasih tahu yang benar dilawan. Lempok doangna bajuna ieu cenah ieu nya. Akhirnya diganti pakaiannya pakai pakaian ulama. Nah, begitu disampeurkeun jalmina, dikasih tahu eta langsung gimana? Muhun. Nah, berarti pakaian ini ada fungsinya. Ada pengaruhnya. Nah, makanya masing-masing ulama, masing-masing kiai memilih thariqah yang beliau inginkan. Gitu tah. Ulah urang kanu naon, kanu sederhana disebut kurang sok zuhud misalkan, jangan. Mungkin itu jalan beliau. Kepada yang pakaiannya bagus, jangan kita bilang sombong. Mungkin itu jalan beliau. Nah, gitu ya. Yang penting awas, jangan kita itu ketika memakai pakaian yang bagus ada unsur kesombongan. Itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian khasyatullahi ra'su kulli hikmatin wal wara'u sayyidul amali. Utawi wedi ing Allah iku pokok saban-saban hikmah wal wara'u lan utawi apik wara' sayyidul amali iku pimpinane amal. Rawahul Qadha'i wis ngariwayataken ing iya al hadis sapa al Imam al Qadha'i. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takut kepada Allah adalah puncaknya atau pokoknya segala macam bentuk hikmah. Ya, kalau kita ingin menemukan hikmah, maka caranya, ya, pokoknya adalah dengan takut kepada Allah. Itu ya. KBG lamun
didasari kusieun ka Allah mah bagus. Ibadah dasarna sieun ka Allah akan muncul hikmahnya. Gitu ya. Menjauhi kemaksiatan karena sieun ka Allah bakal muncul hikmahna. Sebab aya jalmi ibadah bukan karena takut kepada Allah. Yang di alam kemitoha misalkan. Ya. Atau di alam usaha ya ku tetangga ada yang seperti itu. Atau ada orang yang meninggalkan kemaksiatan bukan karena khasyah minallah. Bukan karena takut kepada Allah, tapi mungkin karena malu. Keur di kampung nama isin teu maksiat. Begitu ke Jakarta, waduh, bengal pokoknya mah. Bebas. Nu kenal. Tuh. Sampai pernah ada kejadian. Memang orang Malaysia. Mufti coba. Orang besar lah. Coba. Dituma, dihormati segala macam. Ketahuan itu ada yang video. Di mana? Di Los Angeles. Coba. Di Amerika. Coba. Di Amerika sedang ada di diskotik. Coba. Bayangkan. Nah, berarti dalam hatinya belum tertancap khasyah kepada Allah. Sieun ke Allah. Sebab dimanapun dia berada, mau itu ada yang kenal, mau tidak ada yang kenal, sudah Allah yang dia takutkan. Eta hese bu, masya Allah hese. Lamun aya nu urang karak bu sieun ka Allah. Begitu nu kenal mah, waduh, beak kabeh pokona mah. Hati-hati awas, hati-hati. Nah makanya kata beliau tuh, takut kepada Allah adalah pokok atau puncak daripada segala macam bentuk hikmah. Ya. Nah kemudian wal wara'u sayyidul amal. Sifat wara' adalah pimpinan daripada amal. Nah, kalau orang yang rajin beramal, tapi tidak wara', yang haram dimakan, duit hasil korupsi di kantongan bae. Abah imah menang korupsi, sawios. Geku abah ditiup kayak jadi halal, tenang bae. Kan, nah berarti nggak wara' tuh. Walaupun dia rajin ibadah, rajin bangun malam, tapi kalau tidak waro, sia-sia, percuma. Karena waro itu adalah sayyidul amal. Pimpinannya amal. Gitu ya. Tapi ayah jalmi. Amalnya biasa-biasa. Paling yaitu lah, sholat wajib, qobliyah ba'diyah, kaburu duha 8, itu kaburu paling kedua, gitu biasa. Witir natilu, ya ala kadar baik gitulah. Can pernah sholat 1000 rakaat, tapi menjaga daripada yang haram betul-betul. Waro, bagaimana? Itu yang lebih bagus. Itu yang lebih baik. Sebab hese waro eta. Hese, Masya Allah. Nya, kumulamun ageng mah, amplopna coklat. Oh, hese nolak kenapa? Orang ditinggali pan, rada kandel. Gitunya, Masya Allah, tabarakallah. Makanya waro itu adalah pimpinannya amal. Nah kemudian khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, utawi sifat loro iku ora narima kumpul iya khoslatani ing dalem wong kang beriman. Al bukhlu wa su'ul khuluqi, suwiji koret lan goreng akhlak. Rawahul Bukhari. Wis ngariwayataken ing iya al hadis sopo al Imam al Bukhari. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua sifat, ada dua perkara yang dua perkara ini tidak mungkin berkumpul di dalam hatinya seorang mukmin. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Wal mungkin lamun aya jalmi ngakuna mukmin, iman ka Allah, itunya percaya ka Kanjeng Nabi, ngabogaan dua sifat ieu. Apa itu? Yang pertama al-bukhlu, koret, bakhil, gak mungkin. Kalau orang yang beriman, dia akan memiliki sifat dermawan. Daekan sedekahna, daekan babantuna, kalau ada kelebihan harta,
babagi kadulur, babagi kata tangga. Oh, cenah aya gotong royong di masyarakat. Urang rek nyumbang lah jeung meuli kopi na 20.000. Nah, sumbang ke gitu. Jeung meuli lauk emasna misalkan sakilo sekian puluh ribu, kasih sama kita. Nah, orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin memiliki sifat pelit. Gitu ya. Mencek guru teh malah mun cenah urang geus kaluar duit tina kantong, ulah sampai asup deui. Keluarkan sudah. Gitu ya. Dan biasakan setiap hari jangan kosong dari sedekah. Ya, walaupun hanya beberapa rupiah. Yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu misalkan 2.000. Lamun mampuna 2.000. Ulah ima duitna 20 juta, sedekah 2.000. Ah ulah. Berarti ya teman mampuna sabaraha? 100.000, 200.000 atau lebih itu mah. Nah, kalau kita mampunya 2.000 sudah. Mampu 1.000 nggak masalah. Yang penting jangan sampai tidak sedekah. Gitu ya, biasakan. Anak-anak kita, ingatkan sama kita. Bisi urang gaduh putra-putri anu tos daramel, emutan ke urang, awas naknya ulah hilap sedekah. Tiap hari sedekah kamu. Ya, mau itu bentuknya uang atau bentuk makanan, silahkan terserah. Yang penting sedekah. Gitu ya. Nah, karena tadi tidak mungkin di dalam diri seorang mukmin itu ada sifat pelit. Yang kedua, wasu'ul khuluq, dan akhlak yang buruk. Nah, lamun jalma anu mukmin pasti dia berusaha untuk memiliki akhlak yang bagus. Akhlak yang mulia. Gitu ya. Cuman nanti untuk memiliki akhlak yang mulia dia mesti punya ilmu. Gitu ya. Bagaimana berinteraksi dengan saudara, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang zalim sama kita. Bisa enu ngamuk ke orang, apa dilawan ke orang, gelut gitu sekalian. Kan ada ilmunya. Gitu. Ada yang dicontohkan oleh para ulama bagaimana kita berakhlak. Walaupun itu kepada musuh kita sekalipun. Gitu. Nah, makanya inilah fungsinya pengajian. Gitu ya. Di pengajian itu kita akan mendapatkan sedikit demi sedikit materi tentang akhlak yang mulia. Seperti bahula orang misalkan naon misalkan sok zolim ka batur, lamun ngomong eta kadang-kadang teu mikir. Langsung bae kadang-kadang batur, ieu be emah nyeri hate ieu ku saya eta. Begitu geus ngaji mah awas hati-hati, jaga lisan. Lamun rek ngomong mikir heula. Ulah sampai ngomong karak mikir, tapi mikir heula karak ngomong. Nah, rubah langsung. Begitu duk ngomong, kira-kira ini nyeri hati moalnya orangnya gitu tah. Sehingga yang keluar dari lisannya adalah perkataan yang bagus, perkataan yang baik. Oh. Kemudian bahulana misalkan karena batur sok iri dengki bae na hate. Lamun aya dulur misalkan rada maju saeutik sok aya aduh aing teu ngeunah berat. Nah, begitu tos ngaji awas ya, tidak mungkin seorang mukmin, seorang muslim yang baik mendengki. Nah, mulai sedikit-sedikit dihilangkan sifat iri dengki. Tuh. Itulah fungsinya pengajian. Nah, makanya awas ya, kita mesti hilangkan dua sifat ini. Yang pertama pelit, yang kedua buruk akhlak. Insya Allah dengan kita menghilangkan dua sifat ini, kita akan menjadi mukmin yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Enggak? Karena sedekah sarung. Mohon. Dipakai karena waktu musuh disimpan diganti di rumah. Apa ganjaran sarung urang nulis putus dipakai eta terus atau kalau misalkan dia tidak digunakan untuk ibadah dari segi atau misalkan tidak digunakan sama sekali lah, dari segi penggunaannya memang tidak ada yang mengalir gitu. Tapi kalau dari sedekah secara zatnya ada pahalanya, secara zatnya sedekah ya. Nah, makanya kita kan usahakan
sedekah itu yang bisa terus mengalir gitu. Tapi misalnya karpet, ya karpet. Iya betul. Terus karena waktu butuh diganti. Jadi disimpan Apakah gitu maksudnya? masih ngocor ya? Enggak. Kalau misalkan kita mewakafkan karpet, misalkan ke masjid, ke musola atau ke majelis ta'lim, selama itu digunakan, nah itu akan ngalir terus pahalanya. Tapi kalau sudah tidak digunakan, nah itu yang kasihan ke orang yang mewakafkan. Yang digulung-gulung disimpan gitu. Makanya baheula mah eta ditimpah-timpah bae gitulah. Alasannya kasihan katanya sama orang yang mewakafkannya. Gitu. Kalau misalkan gini, kalau kita mau misalkan, kalau ada yang baru, nah karpet yang sudah agak sedikit usang atau lusuh, kita bersihkan kembali, kita kasih ke musola yang membutuhkan. Itu sehingga, nah itu tidak putus gitu. Si manfaatnya. Eta mah cenah urang ngajugug bae misalkan di masjid di gudang sampai ke hancur misalkan. Nah, itu kan kasihan yang wakafnya. Gitu kan? Atau yang menghadiahkannya atau yang menghibahkannya. Nah, gitu ya. Ya bagusnya dipakai terus gitu ya. Baheula kitu pan sampai urugan be urugan. Diurugan, diasupkeun gitu. Ya supaya apa? Supaya terus ngalir ganjarannya. Anu puing-puingnya yang ngasih batu bata, semen kan kasihan kalau dibuang kan. Diurugan, diasupkan ke masjid atau musola gitu. Supaya terus mengalir. Nah, gitu ya. Gimana? Listrik sama, Bu. Namun cenah aya masjid di kampung urang, misalkan Haji Ade misalkan. Udah, saya yang jamin listriknya. Tiap bulan sabaraha? Sekian ratus, saya yang jamin sudah. Mun bisa mah ulah kanyahoan, mun bisa mah. Ada itu ya. Di Masjid Kadu Pinang tuh. Masjid Kadu Pinang itu sampai sekarang nggak ketahuan siapa yang ngasih. Gitu. Tiap bulan tos lunas. Nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Namun bisa mah, gitu. Kita yang bayar. Tapi ya kalau kita mau langsung bicara nggak masalah. Yang penting kita ikhlas lah. Usahakan untuk ikhlas. Kita bayar sudah. Nah itu setiap dipakai untuk sholat berjamaah, untuk azan, ya, sanyo, nah segala macam, ngalir terus itu pahalanya. Insyaallah tabarakallah. Makanya ya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Listrik masjid, listrik pesantren, listrik majelis taklim, bayar sama kita sudah. Lamun aya gitu, lamun gaduh, gitu. Insyaallah nanti kita akan temukan manfaatnya di akhirat. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'.
برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. Oh iya, tuh gak enak pakai HP mah ya. Asa kurang gimana gitu. Mau bawa kitabnya susah. Sendirian mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Macet udah kayak di Jakarta aja ya. Asa di Jakarta ya. Ya Allah. Sementara mobil Parkir. Pengajian pakai motor semua. Hari Selasa Pak Kiai nggak hadir ke Adu Pinang. Omongnya di mana itu? Menggernya. Oh. Insyaallah. yang tiga. Jadi memang pakai motor sudah. Waktu Selasa beliau nggak hadir. Aku macet parah. Oktober? Ya Allah. Lama ya? Iya pasti itu. Belakang dulu. Nih. Penceramah keganggu itu. Bismillah. Lagi nyolatin pakai motor sih. Gimana itu? Udah. Gini, depan yang belakang udah. Nah, ini tiga. Sama apa dah? Ini yang dua. Ini enggak ada Ini udah tiga. Tuh enak apa ini? Gak terlalu manis, enak. Mantap, pas. Ini keponakan di rumah sama bawain kue. Pengajian. Oh, ya udah pengajian. Gunakan di mana? Di Kompok. Iya, Kang. Udah Mana Ustaz Ya Allah. Ayo ini. Barang nih. Air mancur mana lu? Iya, apa? Kata nih, di sini kosong nih. Apa saya? Enggak, di sini kosong nih, enggak ada orang. Ini sendirian. Di sini serius. Lu enak lu ya? Nah, ada yang kurang dah, benar. Itu tadi yang mau propo, yang mau bimbing, udah. Waalaikumsalam. Bismillah. Jazakumullah khairan. Nah, kan Pak Tony tuh depan tuh. Apa aja sih? Apa sih? Namanya Muhammad ya? Muhammad. Muhammad, masya Allah. Hebat namanya. Dah. Bismillah. Itu duduk situ. Ini duduk sini. Wah, makan situ. Bentar. Situ. Yang ini ya? Kupok. Laguan baru tahu ya. Teman nikah. Mana nggak hadir bekerja. Orang nih. Ternyata boleh ya lagi. Bisa. Ngewakilin.
Taukil Kobul. Bukan wali nih mah yang diwakilin. Pengantin yang diwakilin. Itu orang Arab kalau mau ke puncak tuh kawinnya kata pernah ya. Tak aja ya. Kalau nyariin perempuan ya kawinnya ya. Kalau Kobul kalau wali nggak bisa kalau wali. Kalau ngewaliin via telepon nggak bisa. Apa ini? Nasi bakar Pak Erwan. Oh, Masya Allah ya. Mana Mbak? Silakan. Benar. Erwan mana harga beras ya? Masya Allah Pak Erwan. Cimulut, aduh. Asa kangen nasi bakar Pak Erwan ya? Ebinya deh. Nggak pakai udang apa terus tuh mas? Nah, dedon deh kamu. Kalau pakai udang boleh. Kalau kita nggak bisa kayaknya itu. Kalau telepon ya. Makanya wakil lewat telepon ngewakilinnya. Allah. Mbak, saya masih sibuk kayak gitu. Kayak lu gerogokan banyak. Anu makanan. Oh iya. Terus dong. Tapi, Masya Allah. Muhammad, ini punya kamu nih ya. Gimana kan? Terus naik apa? Naik motor. Janjian ngomong. Kamu udah nggak ada. Nggak ada kamunya. Kirain itu mobil Pak